भविष्य उज्जवलमय हो ये कामना करी समस्त धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर समस्त बहुत किसी जनदेले छात्र छात्री उत्तीर्ण निमंते बर्तमान आमर जे मुख्य अतिथि एवं सभा सभापति रूपे अच्छा हृदयवान मनीष एवं हृदयस्पर्शी मनीष जे कि समस्त छात्र छात्री निमंते बहुत संघर्ष कर छात्र छात्री मैंने सदा सर्वदा केमी उत्तीर्ण हूँ सब स्कूल कॉलेज केमी डेवलपमेंट हो गमनागमन सुविधा हो समस्त पाखे जमी बही खाता डॉक्यूमेंट पहुंची पारू सरकार पाखे बारंबार विधानसभा प्रश्न उठे सब स्कूल कॉलेज डेवलपमेंट करा हृदयवान मनीष आम प्रिय नेता आम संजीव सर को अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य छात्र छात्री बहुत थोड़ी जोरदार जय जगन्नाथ आज प्रिय शिक्षा विकास परिषद वार्षिक उत्सव मंचरी उपस्थित थिले आमर बड़ भाई प्रफुल्ल जेना मौर्य जिला परिषद अध्यक्ष जे व्यक्तिगत काम ठारू से मंच छाड़ी गले आम सहित अच्छा ये अंचल वरिष्ठ नेतृत्व प्रशांत दास महोदय युव नेतृत्व सत्यबे ये अच्छा पुरुषंडर सरपंच सुधिया एवं सेपटे सरपंच प्रतिनिधि आमर पपु आमर बड़ मईसी गंठ एवं ये अच्छा ब्लॉक सभापति साधु भाई आज पिला माने तमे दीर्घ समय धरी ये बसिच तम सार ये अनुष्ठान समस्त सार माने जो माने तम भविष्य गढ़ा समाज रे प्रतिष्ठित हवा आगामी दिन में सोसाइटी किसी काम करने एवं तम मानकर परिचय सृष्टि करने बापा माँ मानकर सम्मान को आगू नापी जो अहर चेष्टा जो शिक्षक माने करिसेंती तम भविष्य गढ़ाई मुझे से धन्यवाद दूँ समस्त सार मान धन्यवाद मु बहु अनुष्ठान सहित जड़ित बहु अनुष्ठान को विभिन्न कार्यक्रम एठी बदे प्लस टू नहीं प्लस टू साइंस आर्ट्स प्लस टू साइंस तमें पिला माने जो माने प्लस टू वर्ष फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्लस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आर्ट्स हो साइंस हो विभिन्न डिपार्टमेंट पिला मान तमें जो कोचिंग नौ मु गोटे कथा कहि समस्त पई गोटे कथा कहि समस्त ये बसी समस्ते दुईटी कथा पाई ये कोचिंग सेंटर को आसी प्रथम कथाटी है तमे परीक्षा रे भल रिजल्ट करने आसीच भल मार्क रे पास करने आसीच ता सहित भविष्य तम कैरियर को कुआड़ को नब से आसी तम शिक्षक तुमको दुई प्रकार पाठ पढ़ाऊे गोटे परीक्षा पाठ पढ़ाऊे जो कोर्स गुड़ा अच्छी ताको एग्जाम रे केमिति भल मार्क रखिबो एवं थोरली तुमको क्लास रे बुझौथिबे एवं आगामी दिन में भविष्य कौन हम क्लास में जिते कॉलेज जो मैंने पाठ पढ़ा स्कूल पढ़ा कॉलेज पढ़ला समस्त ये गोटे एम अच्छे जो मैंने साइंस पढ़ुं सी एम लेकिन मु प्लस टू पर इंजीनियरिंग करी कि डॉक्टर पढ़ी मेडिकल कोचिंग नेबी जो मैंने
+3 ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ସଇଲା ପରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଠୁ ନେଇ ବହୁ କଥାର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢୁଛ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ମୁଁ UPS ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। এই 2-3টি কথা ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମର ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ UPS ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା OS ଏକ୍ଜାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଥା ତମେ পুলিশে সর্ভিস করিপারিব, তুমি শিক্ষক হইপারিব, তুমি লেকচরর হইপারিব, তুমি অফিসরে ক্লর্ক বা অফিসরে আসিস্ট্যান্ট ভাবে তাকে জয়েন করিপারিব। বিভিন্ন এক্সাম আজকাল হচ্ছে, বহু এক্সাম। ল পড়িকি তুমি ক্যারিয়ারକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ, ଭଲ ଓକିଲ ହେଇପାରିବ, তুমি OJS ଦେଇକି ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। तो विभिन्न डिपार्टमेंट लेखा जो माने साइंस पढ़ुछ पिला माने तुम पई बाट भो अछि। तमे +2 पढ़ी परे तमे जे इंजीनियरिंग हो, ITI हो बा तमर डिप्लोमा हो, तमर आजिकाली डाटा साइंस बहुत जिनस आसलानी, तमे डाटा साइंस डाटा एनालिसिस रे जीवो तो सर्विस कला बरे सेटा निहात तमर आवश्यक अछि। आजिकाली AI जुग आसीलानी, AI ChatGPT इबा से कोर्स मध्ये आसीलानी जोथरे तमे सर्विस मध्ये पाई पाइबा। तो मोर कहया कथा अछि तमे जोउटारे जाओ चेष्टा करिवो मो गोटिए को लक्ष्य रखिबो, मोर एइटा करिवार अछि। जब एमटा करिवो ना तमे सक्सेस होई पारिबो। तमे एम आगे करियो पड़ियो मोर करियर को मते कोडी की नवा पड़ियो। এবং তা পাই तमे जो सार माने जो पाठ पढौचंदी एग्जाम रे भल रिजल्ट करिया पड़िबो। जदि पाठ रे थर थिबो ताने तमे एग्जाम रे भल लिखि पारिबो। जेतबेले कॉलेज रे पाठ पढाओ बा कोचिंग सेंटर रे पाठ पढाओ सब चेष्टा करिवो आगे सुनिबा पाई। जो सार बा मैडम जा पढौचंदी आगे सुनिले तापरे तमे निश्चित बुझी पारिबो। तापर बही भितर पसिले रिविजन कले तमे एग्जाम रे ठीक से लिखि पारिबो। जेपन तमे सुनि ना कोन हुए साधारणतः एई बयस रे पिला माने तमे समस्त आमे भी से बयस दे गति करिचो। जेतो पाठ पढा हुए 5 मिनिट 6 मिनिट 10 मिनिट बसला पर माइंड काटी डाइवर्ट हो जाए, एपट सेपट के विचलित हो जाए। किंतु सत्तावर तो माइंड को कंट्रोल करिया पड़िबो। तो माइंड जब तुम कंट्रोल कर दबो तमे निश्चित तमे एग्जाम रे भलो तमे सक्सेस होई परिबो और भलो रिजल्ट करि परिबो। ता पई तुमको मध्य तमे निजो को कंट्रोल करिया पई भू कथा अछि। सकाळ उठियो पड़िबो, तमे मॉर्निंग वॉक बा योग टिके करियो पड़िबो। योग सबटु बेस्ट जो योग करिबो तो माइंड का स्थिर रहइबो। तो लाइफ रे सब चेष्टा करिबो बड़ पोस्ट रहि जाई पारो किंतु भलो मनीष होवा पई चेष्टा करिबो। समाज रे दुखी दरिद्र को सेवा करिया पई चिंता करिबो। सबोले असहाय को सहाय्य करिया पई चेष्टा करिबो। चाकरी पोस्ट गोटे बड़ जिनिस नुहे। जदि से पोस्ट बसी तमे निशाय लोक को जो माने सहायक नाहादी ताको सहाय्य करि परिबो, से जो आशीर्वाद मिलिबो एवं समाज पाई तमे गोटे दिग्दर्शन हो। सब चेष्टा करिबो समाज रे उन्नति करिया पाई, समाज रे घटी जाउतबा दुर्नीति विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिबो। सब कथा रे केबे मुंड नइबो नाही कि भूल कथा रे केबे जुक्ति करिबो नाही। सत कथा अछि आखि की आखि मिसई कथा। भूल करिछ मुंड नई की कथा। चेष्टा करिबो सबोले गुरुजन मानकु सम्मान दबो, टीचर मानकु सम्मान दबो, बापा माँ मानकु सम्मान दबो।
ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ବାପା ମା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? କାରଣ ସିଏ କୁହନ୍ତି ତମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତମେ କୁହ ଯେ ମା କ'ଣ ଜାଣିଛି ବାପା କ'ଣ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମ ବାପା ମା ମାନେ ତମର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ତ ସମାଜରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏକ୍ଜାମ ଆଗକୁ ଅଛି, 3-4 ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ ହେବ। 4 ମାସ ଏବେ ବି ପ୍ରଚୁର ସମୟ ତମେ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିକି ରିଭିଜନ କରିକି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଅଛ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବ ମହିଳା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯୋଉ ଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଚମ୍ପିଆନ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ଝିଅମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ। ଯୋଉ ଟିମରେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଥର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଯାଇକି ହାରିଥିଲା ଲେଡିଜ 2-3 ଥର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ ହେବାର ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ସେ ଫେଲିୟର ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେଲିୟର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏମ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି ଭାଇ ହୁକ୍ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନ ହେଲେ ଜିତିଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଅଛି, ଫେଲିୟର ହେଇପାରେ, ତମେ କେବେ ହାରିବ ନାହିଁ। ଲାଇଫରେ ବେଳେ ବେଳେ ଫେଲିୟର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ପୁଣି ଉଠି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମତେ। କାରଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମତେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମତେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ସାର୍ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ପୁଣି ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଯେପରି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ମହିଳା ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଆନ ହେଲା, ତମେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ବସିଛ, ଶେଷରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ତମ ହାତରେ। ସାର୍ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ, ସାର୍ ବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଇଏ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ। ତମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ କେମିତି ଗଢ଼ିବ, ତମେ ଠିକ ବାଟ ନେବ କି ଭୁଲ ବାଟ ନେବ, ସେଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ବାପା ମା ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବ। ଯେପରି ତମର ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ବୋଲି କଲେଜରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ତା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ସେଇଭଳି ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ବୋଧନ ସହକାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ହାର ମାନିନଥାଏ। ଯେତେ ବାଧା ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ନେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଏମ୍ ନେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଏମ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ସାର୍ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ଏଠି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିତରଣ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛି 2024-25 ଇୟରର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ସରକାରୀ ହେଇଯାଉ ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଞ୍ଜୟ ସାରଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। प्रज्ञा परमिता पंडा बेस्ट स्टूडेंट स्कॉलरशिप 2024-25 मसीहा परीक्षा रे भल नंबर की उत्तीर्ण होइछन। प्रज्ञा परमिता पंडा नाम जोरदार ताली जाऊ।
এবং ତାଙ୍କ ପରେ ଏସ୍.କେ. ସାଫିକ୍ ଅନୁଆର ଯିଏକି 2000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ହରିଶ ଜେନା ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ହରିଶ ଜେନା 2000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। जोरदार ताली କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ହରିଶ ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଙ୍ଗାୱା ଯିଏକି 2000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସନ୍ତୋଷ ହେଙ୍ଗାୱା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ ଯିଏକି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ହେଇକି ନିଜ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେବେ ହାର ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ହେଙ୍ଗାୱା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ମେଘ ଫିରଦୋଷ ଆମର ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସାର୍ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମେଘ ଫିରଦୋଷ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ମେଘ ଫିରଦୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ। ভবিষ্যতের কোন ইচ্ছা আছে জনা সঙ্গে ফার্স্ট ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା। ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ସହ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା। ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା। এবং ନୃତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଛାତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ ଯିଏକି ନୃତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ଏବଂ ନୃତ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା। ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ତାଳି ଯାଉ। ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। Star performance for the year 2024 and 25. First prize goes to Harish Jena. Star performance Harish Jena का first prize. Harish Jena का एक जोरदार ताली जाओ। ये कि एक वर्ष आगरपड़ा कॉलेज रो बेस्ट स्टूडेंट एंड टॉपर है जो जे कि आगरपड़ा कॉलेज जोरदार ताली जाओ। Harish Jena Star performance स्टार ऑफ आगरपड़ा कॉलेज Harish Jena Star Performance Year of the 2024 and 25. Harish Jena में जोरदार ताली जाओ। Star Performance Rima Singh Star Performance 2024 and 25. Star Performance Rima Singh का मैं जोरदार ताली जाऊं। रीमा सिंह प्रभास कुमार बेहरा जो कि स्टार परफॉर्मेंस 2024 and 25 स्टार परफॉर्मेंस प्रभास कुमार बेहरा
Deepa Prushti, Star Performance Year of the 2024. Star Performance Deepa Prushti बेटा ये जाओ. Deepa Prushti, Star Performance Year of the 2024 and 25. Star Performance Year of the 2023 and 24. First prize goes to Itisri Naik. And second prize to Anand Mahapatra. Star Performance of the year 2023 and 24. Anand Naik, जे कि 23 मसीह उत्तीर्ण हुई भलो स्कोर करी हम आगे पढ़ कॉलेज रे जाइछथि. Anand Naik, Star Performance of the year 2023 and 24. Anand Naik. Hey, इतनी नहीं. Anand Naik, Star Performance Year of the 2023 and 24. चलिए जाऊँगे. Anand Naik, Star Performance Year 2023 and 24. Sasmita Dhara में चलिए जाऊँ. Sasmita Dhara, Star Performance Year of the 2024. Ananya Puana, Star Performance of the year 2023 and 24. Ananya Puana को मैं उड़े तालियां जाऊँ. Ananya Puana, Star Performance Year of 2023 and 24. Padmasri Bhutia को मैं उड़े तालियां जाऊँ. Year of Star Performance 2023 and 24. Padmasri Bhutia. Josna Rani Jana, Star Performance Josna Rani Jana. Tapan Das, Star Performance of the year 2023-24. Tapan Das. Kriti Kumar Satpathy, Star Performance of the year 2024. Kriti Kumar Satpathy. Somesh Padiari, Star Performance. Somesh Padiari. Best student and topper 2024 एवं 25 वर्षर कॉलेज टॉपर हेतिबा जे कि आम शिक्षा अनुष्ठान में तारका एवं स्टार हरीश जेना बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड गोes to हरीश जेना year of the 24 and 25 टॉपर ऑफ द आगरपड़ा कॉलेज. हरीश जेना हमरे जोरदार तालियां जाऊ. बेस्ट स्टूडेंट एंड कॉलेज टॉपर अवार्ड गोes to हरीश जेना. बेस्ट स्टूडेंट एंड कॉलेज टॉपर अवार्ड गोes to year of the 24 and 25. हरीश जेना हमरे जोरदार तालियां जाऊ. हरीश जेना बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टूडेंट एंड कॉलेज टॉपर ऑफ द ईयर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ताकर बहुत भल अतिबाहित करी आम पाखे ग्रहण उपस्थित हेले एवं छात्र छात्री मान कथा रखी सर बहुत हृदयस्पर्शी वार्ता देते. सर मान बहुत बहुत धन्यवाद. बर्तमान आम सर को विदाय देवा एवं सर गुरुभक्तिपूर्ण ग्रहण करिया. सभा संग्रह चलो.
বর্তমানে আমার সুষম বিরতি এই বিরতি মধ্যে ମଧ୍ୟାହ୍ନ ভোজ ସମସ୍ତେ କରିନିଅନ୍ତୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ ଆରମ୍ଭ ପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ବାକି ଅଛି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆମର ଅଭିନୟ ବହୁତ କିଛି ଧୁମଧାମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇ ନାହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ ବା ଶେଷ ଦିନ এই ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା এই ଅଧଘଣ୍ଟା ବିରତି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝି କରିନିଅନ୍ତୁ